माउसी कौन पई आज एठिके आछंती आपण कोन कहया को चाहते आपण कोन असुविधा अछि कौन असुविधा थरे कहि कई थर कहि कई थर कहबे तुमको तमे नाली धोबिला पाइतो बोते नले कहत नाही नहीं रो आ माउसी होई कौन कहले कौन माने आपनकर एडी कौन माने आसीछन जो कौन दाबी रहउछ आपण कौन दाबी हम घर पाखरे होउची सीमेंट कंपनी हम पिला छुआ के तरे आमे रहिमु केबेते आ घर द्वार पानी नै जे आमे बंचिमु केबेते केबेते कई थर कहबे माने असुविधा कौन होउची असुविधा हो नै चलबे देखिबो हम गाँव चल देखिबो हम घर पाखरे होउची आपण रागंतुनी आपनकर समस्या को देखिबा को आमे चेष्टा करूछु आपण आज जो रोलर पीएम जो अछंती आपण सरकार पाखरे कोन कोन दाबी रखुनी सेटा कोंतु आपण चिड़चिड़ी होंतु नाइ चिड़ी ने मो कथा सेही हला आ आमे बंच आमे बंचमु केमेते काठ खुंडा आणुचु दांतकाडी पतर आणुचु घर पाखरे सिमेंट कपानुचु रोग बाग हबो पानी पाइमु नै किछि पाइमु नै हम बंचमु केमेते ए सिमेंट कारखाना ना कोन मु जानि नै जो सिमेंट कंपनी कथा कहउछ कंपनी ना कोन मु जानि नै से होउची मु जानि नै आपण केते वर्ष ला रहलेन से कि आमे मला आमे केते वर्ष रहलो हम केते वर्ष ना आज नुआ कौन लगुच आपको सरकार जो सीमेंट कंपनी दाबी बंद करे कथा कहउछ बंद करिवे बंद हबो नै हबो नै आपण भाबुछंती हे पाई मैडम कौन कहबे जो माउसी जन के ना कहउतले एठी आसी जो उपस्थित कौन कौन दाबी अछि सरकार जो सरकार जो उर्वर चाष जमी आमर कंपनी कारखाना करने को हूँ आमर विरोध नहीं आमर हूँ उर्वर चाष जमी गाई जो खाऊँ गाई चरुंट गोचर जमी से जमी रे जदि से माने कंपनी करेंगे कंपनी कले से परिवेश हूँ दूषित हम ता सहित लोक मैंने जो मैंने से चाष जमी रे से गाँटा जाक चलुंट से चाष जमी जदि नष्ट हम से गाँ लोक कौन करेंगे सेटा को आम विरोध करुचु सरकार जो ये निष्पत्ति नहीं कंपनी स्वार्थ रे जो सीमेंट कारखाना अल्ट्राटेक जो सीमेंट कारखाना होची ताकू तुरंत प्रत्याहार करंतु आ द्वारा साधारण लोक माने उपकृत हे। ई समस्या विषय रे आपनकर लोकल जी अछन विधायक लोकल प्रतिनिधि अछन से माने आपण आलोचना करछन समस्त सबु स्तर रे लोक माने तुलमळरू होची दीर्घ 20 वर्ष हेलानी से तांको दाबी नै कि कहि आसुचंती किंतु सरकार एपर्यंत दाबी पूर्ण न करचंती सरकार चाहूचंती जदि एटा को जदि भलरे न मानिबे साधारण लोक माने यार होची राजरास्ता को लिखित आकार रे आपण केबे सरकार को लिखित आकार हेची कोर्ट कचेरी जाइचंती सबु आडे जाइचु किंतु गवर्नमेंट एपर्यंत कोनोसी तार होची हलिबार नाही गवर्नमेंट जदि तुरंत एटा प्रत्याहार न करती साधारण लोक माने यार प्रतिवाद करिवे। आपण केते दूर आशा करछंती कि हमर जो ओडिशा सरकार अछंती बिजू जनतार सुप्रीमो नवीन पटनायक आपण कथा सुनिबे आपनकर जो दाबी रखुछन आपण पूर्ण करिवे बोली सरकार जो इलेक्शन दीर्घ 20 वर्ष हेलानी जो गादी रे बसिचंती साधारण लोकंकर एबे ए बजेट हेतिला चासी मानक पई ऐसा करछु चेसा करछु जो तांकरी कथा तांकरी वाक्य जे चासी मानक उर्वर पई उन्नति पई परिवार साधारण गरीब लोकंकर परिवार पई होची जो चिंता करूचंती जे उर्वर पानी केमिति जे उर्वर चाष जमी केमिति चासी तार प्रकृत प्राप्य पाइबो सेही जो कथा रखुचंती सरकार सेही तांकर निजर कथा रखिबे एटा हमर निश्चित होची आशा अछि विश्वास मध्य अछि सरकार निजर कथा निजे होची प्रतिश्रुति निजे रक्षा करिवे एई होची हमर आशा। मोसे आपण कोठु आस्थिले खरा रे वर्तमान मास्टर कैंटीन आसी गछंदी आपण कोन कहिबे कोन पई आछंदी आज जो को सही आ खमा लगा जो होटल आरे बहुत सीमेंट कारखाना से जो बंद करे को आसी कि सरकार हम कथा बुझुना बहुत थोड़ा हम जाइछु कटक थाना गुड़ी दाना सब 8 वर्ष सब जाइछु भुवनेश्वर आसी कि भुवनेश्वर प्रथम आइछु आपण एते जो खरा तरह रे आसी के एठी अछंती सरकार को आपण दाबी दणौछंती आपण को लागुची कि सरकार आपण कथा सुनिबे सुनिबे तो आइछु जदि सरकार न शुणते आप आगामी दिन में कौन कर शुणे ताल मार दिंतु मारदे आम जीव कहीं कहबू ना कौन आम कथा गोटा मारदे ना कहीं कहबू कि रही मारदे ना तो निश्चित भाव में आप देखुले बर्तमान हूँ लोअर पीएम जो मास्टर कैंटीन भुवनेश्वर में जो तंकर सीमेंट कारखाना कथा कहते से सीमेंट कारखाना हवा द्वारा बहुत प्रकार धन जीवन भी क्षति होची छोट पिला भी विपद अच्छी से आज लोअर पीएम से बर्तमान हूँ सरकार गोटे दाबी पत्र देवाई आम सहित आउ कि महिला अच्छा आम सहित भी आलोचना करवा कौन कहे आज्ञा आप गोटे छोट पिला धरिकी एठिकी आसुँच आप कौन आसुँच आप सरकार को कौन कहना चाहिए
ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ହଉଛି ଆମେ ସେଇ ସକାଶେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରୁଛୁ। ମାନେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଯୋଉ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲି ସେଇ ସକାଶେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୋଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ବସ୍ତି ଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ ବସ୍ତି ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆଉ ପାଣି ସକାଶେ ହଇରାଣ ହବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ହଇରାଣ ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି? ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କେବେ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ମିଳିପାରିছে? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିବୁ ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ଆଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଖମାନୁଆ ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଦାବିରେ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆଜିକେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ସେଠି ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ଉର୍ବର ପାଣି ଆମର ଯେଉଁ ବହି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ସେଠି ଉଡ଼ିବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସିଏ 18ଟା ଡିପ୍ ୱେଲ୍ କରିବେ। ଡିପ୍ ୱେଲ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ। ଏବେ ଡିପ୍ ୱେଲ୍ ଯେତେବେଳେ 18ଟା କରିବେ ଆମେ ପାଣି ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ତାପରେ ହାତୀର ଚଲାପଥ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସଡ଼କ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର ବ୍ୟାନର ମରାଇଛି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମରାଇଛି। ତଥାପି ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ କମ୍ପାନୀକି ପରମିଶନ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇକି ଆମ ଝିଅ ବୋହୂ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଛ ମକଦ୍ଦମା, ରେପ୍ କେସ୍, ଚୋରି କେସ୍, ମର୍ଡର କେସ୍ এইভাবে লগাইকি আমি জেলের পুরাইছেন। চৌদার জেলে 10-15 দিন আমি রয়েছু। এবে আজি আমি আন্দোলন করা আসলা বেড়ে বাটরে পুলিশ আমি জগিকি সব ফটো উঠাইকি আমি ব্রেক করা চাহুলে, কিন্তু আমি কটি কাটি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করি আমি অলগা রুটে আসিকি আমি আজ ভুবনেশ্বর টাউন উপরে ছিড়া হয়েছু। এইভাবে করছেন যা জায়গা আমার নিজ হজাই দেলে বর্তমান সরকার। আমি বর্তমান আরআইটার আরডিসি পর্যন্ত তল কোর্টরু সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত সবু জায়গায় লড়াই জারি রাখিছু। আমি যে বিধায়ক কথা কହୁଥିଲେ সেই বিধায়ক আমার পাখে আসি মিটিং করে কইলে মো দেহরে বুন্দাଏ রক্ত থাকা পর্যন্ত এটি সে অল্ট্রাটেক সিমেন্ট কোম্পানি করা হইপারিব নাই। কিন্তু সি বর্তমান কম কলে না আম দেহরু রক্ত শোষিকি বর্তমান কোম্পানি প্রতিশ্রুতি দেলে কোটি কোটি টঙ্কা খাই তাঙ্কঠারু বর্তমান আমକୁ নালি আখি দেখেই আমি ঘরে রাতে বি শোই দেই পারনা কি দিনের ঘরে রখি দেই পারনা। যাদ্ୱାରା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ରୋଜଗାର କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବୁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ବି କରିପାରୁନୁ। ପିଲା ଛୁଆ ବି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମୋ ସରକାର 5T ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କୋଳିଆ ଛୁଆ 6 ମାସର ଛୁଆ ଧରିକି ମା' ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସବୁରି ମୂଳରେ କମ୍ପାନୀର ପଇସା, କମ୍ପାନୀ ପଇସାରେ ସବୁ ସରକାରୀ କଳ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଠିକ୍ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବେନିୟମ କାମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନକି ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ। ରକ୍ତ ଦେବୁ ପଛେ ଏଠି କମ୍ପାନୀକି କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ହେଲାଣି 66 ବର୍ଷ। 66 ବର୍ଷରେ ବି ମୋ ତାଗତ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଏଭଳି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଏଠି ବଞ୍ଚିବୁ କାହିଁକି? ତା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେଇକି ଏଠି କମ୍ପାନୀକି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କମ୍ପାନୀ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀ କରିବେ।